बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तीसरे तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 37 को हम बयान कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे हिजरत का 9वां साल और ग़ज़वा तबूक को इसमें बयान करेंगे। तो दोस्तों, फतह मक्का और जंग हुनैन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मुल्क अरब के मुशरक लोग खुद ब खुद आकर इस्लाम में दाखिल होने लगे। सन 9 हिजरी के शुरू होते ही मुल्क अरब के दूर दराज इलाकों से कबीलों और कौमों ने अपने वकला भेज भेज कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इकरार और दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस साल बड़ी कसरत से वफूद आए और अरब कबाइल बराबर मुसलमान होते रहे। इसलिए सन 9 हिजरी आमुल वफूद के नाम से मशहूर है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनवी एतबार से भी शहनशाह अरब की हैसियत हासिल हो चुकी थी। मुसलमानों पर तो ज़कात फर्ज थी। जो कबाइल अभी तक मुसलमान न हुए थे, इनसे एक खफीफ रकम बतौर जजिया वसूल की जाती थी। बस यही ज़कात या जजिया वो खराज था जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहनशाही ही में रियाया से वसूल किया जाता था। ज़कात की वसूली के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा कबाइल की तरफ आमल मुकर्रर फरमा कर भेजे। अव्वल ज़कात के मुतालिक बाज दिक्कतें भी पेश आईं, बाज आमल भी शहीद हुए, बाज कबाइल को इस इंतजाम को कायम रखने की साजिश भी की गई और बिलाखिर ये इंतकाम, इंतजाम और मुल्क का निज़ाम ये हसन खूबी कायम हो गया था। तो दोस्तों, जंग मुताह की हजीमत का इंतकाम लेने के लिए गस्सानी बादशाह ने एक लश्कर अजीम फराहम करके हरकल रूम से इमदाद तलब की। हरकल ने 40,000 का लश्कर जरार गस्सानी बादशाह के पास भेजा और खुद भी अजीम शान फौज लेकर अकब से रवाना होने का कस्द किया। अबू आमर राय, जिसका ऊपर जिक्र हम कर चुके हैं पहली किस्त में, मक्का से कैसर रूम के पास चला गया। इसका काम और मकसद यही था कि कैसर को मदीना पर हमला करने के लिए उकसाए। उधर इसने मुनाफिकीन मदीना से बराबर खुफिया पैगाम और इस्लाम का सिलसिला जारी रखा। इसी के दिए हुए मशवरा के मुवाफिक मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़र्रार की तमीर शुरू की थी। गर्ज सरहद शाम पर असाई फौजों के इत्मा और कैसर की मदीना पर हमला आवर होने की खबरें मतवातर मदीना में पहुंचनी शुरू हुई। आपने इस असाई हमला को मलक शाम की सरहद पर रोकना जरूरी समझा, क्योंकि मलक अरब के अंदर खालकुल रूम की फौजों के दाखिल होने से यकलख्त तमाम मुल्क अरब में बदअमनी पैदा होने का कौमी एहतमाल था। नीज सरहद पर ऐसे लश्कर अजीम का इज्तिमा की कोई ऐसी बात न थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मामूली सी बात समझकर खामोश रहते। चुनांचे आपने आमतौर पर कबाइल को इतला दी कि हर कुल को फौजों के मुकाबले के वास्ते आकर शरीक लश्कर होकर मुसलमान अतराफ मुल्क से आकर मदीना मुनव्वरा में जमा होने शुरू हुए। मुनाफिकीन की जमात मदीना में मौजूद थी। ये लोग मुसलमानों का हमेशा बहकाने और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ रहते थे। इससे पहले कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरफ की फौज ले जाने का अज़म फरमाया, पहले से इसका ऐलान नहीं फरमाते थे ताकि मुनाफिकीन को अतराज करने और मुसलमानों को बददिल बनाने का मौका न मिल सके। ऐन वक्त के वक्त मुसलमानों का मालूम होता था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस मर्तबा चौके बड़ा लश्कर जमा करना था, इसका सामान फराहम करना भी दुश्वार काम था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि हर कल की फौजों का मुकाबला करने के लिए सरहद शाम की तरफ मुसलमानों को जाना पड़ेगा। गुज़श्ता साल चौके खुशक साली रही थी, इसलिए लोगों की माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। इस साल फसल और पैदावार अच्छी हुई है और इसके काटने का वक्त आ चुका था, लिहाजा लोग अपने फसलों को छोड़कर जाना किसी कदर ग्राम महसूस करते थे। हरकल और इसके वुज़रा ने अपने इस हमले की तैयारियों के सिलसिले में मुनाफिकीन मदीना को भी पहले ही अपना शरीक बना लिया था। मदीना के मुनाफिकों की साजिशी मजलिसें नामी एक यहूदी के यहाँ रोजाना मुनक़िद होती थी। 12 मुनाफिकों ने मिलकर अपनी एक मस्जिद अल्लाह की तामीर की। मुद्दा यह था कि इस मस्जिद में साजिशी जंग से और हर किस्म का मुखालिफ इस्लाम सलाह मशवरे की बातें हुआ करें और इस मस्जिद के जरिए मुसलमानों में तफरका होता और इत्फाक पैदा करने का सामान पैदा किया जाएगा। इन मुनाफिकों ने जब देखा कि मुसलमान जंग और सफर की तैयारी में मसरूफ है
تو ہمت شکن باتیں شروع کی اور موسم گرما کے اس طویل سفر کی دقتیں لوگوں میں بیان کرنے شروع کر دی، کیونکہ ان کا مقصد کیسر کے فوجوں کے مدینہ پر حملہ آور کرانا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آور ہو کر عیسائی فوجیوں کی سیلاب کر عرب میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تمام صحابہ کو تیار کرنے اور شریک لشکر ہونے کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی زرادہ، سواری، اسلحہ، جنگ کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے چندہ کی بھی عام اپیل فرمائی تھی۔ منافقین نے لوگوں کو بہکانے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے وہ تمام شکر کا سامان کی تیاری کے لیے چندہ میں دے دیا اور 100 اونٹ، 100 گھوڑے، ماما تمام ساز و سامان اور 1000 دینار ترائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب لا کر چندہ میں دے دیا اور کہا کہ بال بچوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا مال و اسباب سے نصف الہی میں لا کر دے دیا اور نصف اہل عیال کے لیے چھوڑا۔ جو لوگ بہت ہی غریب تھے اور محنت مزدوری سے گزرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جو کچھ ان سے ہو سکا کر جمع کیا۔ منافقین نے اس چندہ میں بھی شرکت نہ کی۔ 30,000 لشکر مدینہ میں جمع ہو گیا۔ فوجی سامان صرف اس قدر درست ہوا کہ تمام فوج نے جوتے بنا لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمام لوگ جوتے بنا لیں، کیونکہ پاؤں میں جوتے ہونے سے آدمی سوال کے حقوق پر سمجھا جاتا ہے۔ غرض اور جب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، مدینہ سے 1 گھنٹہ کی مسافت کے فاصلے پر ایک بستی ذی رواں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ منافقین نے آ کر عرض کیا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر نماز ادا کریں تاکہ وہ مسجد میں قابل تعظیم سمجھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصروف ہوں، واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ نے مدینہ سے نکل کر الوداع نامی پہاڑی پر معسکر قائم کیا اور محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا عامل مقرر فرمایا۔ منافقوں کا سردار اعظم عبداللہ بن ابی بھی ماں اپنی جماعت کے شہر سے نکل کر الوداع پہاڑی کی نشیبی دامن میں خیمہ دار ہوا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمارے ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا منشا لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے سے روکنا تھا۔ جب آپ معاش لشکر آگے روانہ ہوئے تو منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آئے۔ بعض منافق اس غرض سے کہ مخبری کر کے عیسائیوں کو اپنی مدد پہنچائے کہ اسلامی لشکر میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت کو حضرت علی کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ ان کو بار خاطر سمجھتے تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر برداشت نہ کر سے مسلح ہو کر مدینہ سے چل دیے اور مقام الحجرف میں مدینہ سے کوس دور بھر کے فاصلہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر عرض کیا کہ منافقین میری نسبت ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے میں حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ جھوٹے ہیں، میں نے اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے تم کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، تم واپس جاؤ۔ اور ان کے دل وہی کے لیے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو 12 کہ وہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر مدینہ کو تشریف لے گئے۔ بعض صحابی جو کسی سستی یا غفلت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ نہ ہو سکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے بعد مدینہ سے روانہ ہونے اور راستے کی منزلوں میں شریک نظر ہوتے گئے۔ بعض منافقین جو مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے شریک لشکر تھے، وہ راستہ کو مختلف منزلوں سے جدا ہو کر واپس ہوتے رہے۔ جب لشکر اسلام چشمہ تبوک پر سرحد شام میں پہنچ گیا تو وہاں قیام کیا۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر حق سمجھتا تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنی تو ڈر کر مارے پیچھے ہٹ جانے میں بہتری سمجھی۔ عیسائی لشکر اور غسانی بادشاہ سب لشکر اسلام کی خبر سن کر ادھر ادھر چلے گئے اور میدان خالی چھوڑ گیا۔
तबूक मदीना से 14-15 मंजिल के फासले पर था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रोज के क़याम किया। इस अरसा में अतीका हाकिम बिन रबिया अज़ार अतात के लिए हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजिया अदा करने की शर्त पर इससे सुलह कर ली। इसने जजिया की रकम इसी वक्त अदा कर दी जब फिर मुकाम जराह के लोग आए, उन्होंने भी जजिया अदा करके इकरार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुलहनामा लिख दिया। इसके बाद मुकाम और के बशिंदे हाजिर खिदमत हुए, उन्होंने भी जजिया की अदायगी के इकरार पर सुलहनामा हासिल किया। तबूक के करीब दुमतल जंदाल का इलाका था। वहां का हाकिम अकदेर बिन अब्दुल मलिक बनु कंदा का कबीले से था और नसरानी मजहब रखता था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हुआ। इसकी तरफ से अलामात सरकशी नुमाया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक दस्ता फौज के उमरा रवाना किया और फरमाया कि अकदेर को तुमको नील गाय का शिकार करता हुआ मिलेगा, इसको गिरफ्तार करके लाओ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हमरा सवारों को लेकर रवाना हुए। रात भर की मुसाफत के बाद सुबह होते ही अकदेर के किला के मुतसल पहुंचे। वहां अकदेर को अजीब वाक़या पेश आया। गर्मी का मौसम, चांदनी रात, अकदेर अपनी बीवी के साथ महल की छत पर आराम कर रहा था। एक नील गाय ने जंग की तरफ से आकर महल के दरवाजों को अपने सींगों से खुरचना शुरू किया। अकदेर की बीवी ने हैरत ज़दा होकर अपने शौहर को मुतवज्जो किया। अकदेर इसी वक्त अपना घोड़ा तैयार करके अपने भाई हस्सान नामी के हमरा लेकर इस नील गाय का शिकार करने के लिए निकला। वो अभी नील गाय के पीछे थोड़ी ही दूर चला था कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हमराइयों के पहुंच गए और इसको घेर लिया। अकदेर और इसके भाई ने मुकाबला किया। अकदेर जिंदा गिरफ्तार हो गया और इसका भाई मारा गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अकदेर को रेशमी खूबसूरत कबा उतार कर फौरन सवार करके हाथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आगे रवाना की और खुद इसको लेकर तबूक में हाजिर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकदेर को जान बख्श फरमाई और इस इताअत और जजिया की अदायगी का इकरार किया और अपने किला में वापसी आकर वो 1000 ऊंट, 800 घोड़े, 4 सवार और 400 नेज़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर पेशकश भेजे और सुलहनामा लिखकर मुतमिन हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।